Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghuna Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghuna Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghuna
Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Echai Gosai Kori Charana Vandan Yaha Hoite Pignanash Abhishta Puran Yaha Hoite Echa Gosai Jarmu Itardas Tasabar Padarenu Mora Panchagras Tadara Charana Sebi Bhakta Sanebas Tadara Charana Sebi Bhakta Sanebas Janame Janame Hoye Abhilash Janame Janame Hoye Abhilash Echai Gosai Jabe Braja Koilabas Echai Gosai Jabe Braja Koilabas Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana Shri Guru Vaishnava Pada Majayaman Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyash Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyash Nama Sankirtan Kohe Narottama Das Nama Sankirtan Kohe Narottama Das Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Madhavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtotar Shata Shri Srimad Abhayacharya Aravinda Bhaktivedanta Tudandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki
Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Grantaraj Amalapurana Shrimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. Visashnave Visyam Susurinkusam Susidavasam. Visashnave Susurinkusam Spaktams. Visashnave Shish Guru Ir Gaurange. All glories to Srila Prabhupada. Namo Krishna Prashta. Kasha Artha Uttama Bhakti Vashani. Namo Krishna. Uttade Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamne. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatiresha Tarine. So our dear Srila Prabhupada is not an ordinary acharya. Taigi, mūsų brangus Šrila Prabhupada nėra paprastas acharya. He did not make mistakes like a mortal being. Jis nedarė klaidų kaip mirtingoji gyva There are four defects in conditioned souls. Kurios turi 4 trūkumus. Srila Prabhupada was above all of these defects. Ir Šrila Prabhupada buvo virš visų šitų defektų. He is the type of acharya in the same league as Ramanujacharya, Madhvacharya. Jisai tokio pat lygio acharya kaip Ramanuja acharya, Madhva acharya. And if we have any doubt, we should study clearly his life, example, and teachings. Ir jeigu mums kyla kažkokių abejonių, mums reikėtų studijuoti jo gyvenimą ir jo mokymus. And Prabhupada, he was not culturally conditioned. Ir Šrila Prabhupada nebuvo sąlygotas kultūriniu aspektu. If Srila Prabhupada says something that doesn't feel comfortable for us, that's our problem, not his. Jeigu Šrila Prabhupada kažką sako, kas mums yra nepatogu, tai yra mūsų problema, ne jo. Guru Mukha Padmavakya Chitete Koriya Aikya. The disciple's mentality is as follows. Taigi Guru Vandana yra tokie žodžiai, kad atsidavusio mokinio mentalitetas yra toks. That I want my consciousness to be purified by the words emanating from his lotus mouth. Kad aš trokštu, kad žodžiai sklindantis iš jo lotosinių lūpų apvalytų mano sąmonę. And that my heart will become completely one, unified with his mood and his mission. Ir kad mano nuotaika būtų visiškai suvienyta su jo misija. And his mood. And yes, one also in the Upanishad it is said. Shvetashvatara Upanishad. Shvetashvatara Upanishad sakoma. Yasya deva what is it? Yasya deva prabhaktir yata deva tata guru tasete katita hyarta prakashante mahatmanaha. That one who has unflinching faith in the Supreme Lord, kad tas, kuris turi nenukrypstamą tikėjimą, stiprų tikėjimą į dvasinį mokytoją. One who has unflinching faith in the Supreme Lord. Tas, kuris turi nenukrypstamą tikėjimą į viešpatį. And the same type of faith, the same quality of faith in the spiritual master. Ir tokio pat tikėjimą dvasiniam mokytojui. Then all the Vedic knowledge is revealed to him. Jam visas Vedų paslaptys atsiskleidžia. So the we can ask ourselves about our faith in Krishna. Taigi mes galim paklausti savęs per tikėjimą į Krishną. Sometimes Krishna also says things that might be uncomfortable. Krishna taip pat kartais pasako kažką, kas nėra labai patogu. But we want the mood of the gopis in Vrindavan. Bet mes siekiam gopių nuotaikos Vrindavan. Because Mahaprabhu said, what is that verse? How does it begin? About the essence of Mahaprabhu's teachings? I forgot. Avrejesha, let me see if I can remember. If you give me the first word, I can get it. Aradhya, okay. Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayas Tadama Vrindavanam. So, that the best form of worship is worship of Shama Sundar in Vrindavan. Taigi geriausias garbinimo būdas yra garbinimas Shama Sundaros, kuris yra Vrindavane. And the best worshippers of God are the gopis of Vrindavan. Ir pačias geriausias viešpaties garbintojas yra gopės. Ramya, and the way that they worship Krishna is the best method for pleasing Krishna. Garbina Krishna yra pats geriausias būdas. So there are many worshippers of God. Taigi yra daugybė viešpaties garbintojų. But their method is the best. Bet būtent jų metodas yra pats geriausias. So
Their method was to surrender completely. Jų metodas buvo visiškai pilnai atsiduoti. And they accepted all kinds of difficulties in order to please the transcendental senses of Krishna. Ir jas priėmė visus sunkumus tam, kad patenkinti viešpaties transcendentinės juslės. Not only the gopis. Ne tik gopės. The Prahlad Maharaj. Prahlada Maharaj. There's the excuse me, Hare Krishna. There's also who other Uddhava. Taip pat Uddhava. There's so many transcendental devotees of Krishna. Yra tiek daug transcendentinių viešpaties. Narada Muni, by his singing, by his instructing. Narada Muni savo dainavimu, savo nurodymais. There's so many wonderful transcendental personalities who we can be inspired by. Tiek daug transcendentinių asmenybių, kuriomis mes galime įsikvėpti. I know I look at my own spiritual master and I'm just in awe. Wow, what a transcendental mood he has. Vien tik stebėdamas savo dvasinį mokytoją, aš stebiuosi kokią transcendentinę nuotaiką. And not only him, many such spiritual masters have really transcendental moods. Ir netgi ne jisai, ne tik jis, bet ir daugybė kitų mokytojų turi nuostabią nuotaiką. So this transcendental affection, this transcendental love, it is coming as a result of surrender. Taigi šie transcendentiniai meilės jausmai jo pasireiškia kaip atsidavimo rezultatas. So every day we perform Guru Puja, it's an opportunity to surrender to Srila Prabhupada. Taigi kasdieną atliekant Guru Puja, tai yra didelė galimybė atsiduoti Srilai Prabhupadai. And to surrender to his instructions. Atsiduoti jo nurodymus. Yeah. So Srila Prabhupada was very liberal and very strict at the same time. Taigi Srila Prabhupada buvo liberalus ir tuo pačiu labai griežtas. Some aspects he was very liberal. Tam tikrais aspektais jis buvo labai liberalus. But also Prabhupada was very strict. Bet taip pat Srila Prabhupada buvo labai griežtas. Because a Vaishnava, you cannot understand perfectly the mood of a Vaishnava. Taigi Vaishnava nuotaikos iki galo neįmanoma suprasti. What he does, what he says, it might not be readily understandable, immediately understandable. Ką jis daro, ką jis sako, jis galbūt akimirksniu negali būti suprastas. But a faithful disciple does not doubt. Bet ištikimas mokinys jis neabejoja. So let's my humble, insignificant, maybe worthless suggestion is that let's try to keep Srila Prabhupada in his position as the great, great founder acharya of this movement who we will adore and worship for eternity. Taigi mano nuolankia, kuklia nuomonė, aš siūlau palaikyti mūsų Srila Prabhupadą acharijos padėtyje, judėjimo įkūrėjo padėtyje, autoritetų, didžiausių autoritetų. And we want to serve his lotus feet eternally. Ir kurio lotusiniam pėdom mes norėtume amžinai tarnauti. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter number 21. Explanation of the Vedic Path by Lord Krishna. Text 27. Kamina kripana lubdha pushpeshu phalabuddhayaha agnimugdha dhumatanta samlokam navidantite Kamina kripaya lubdha pushpeshu phalabuddhayaha agnimugdha dhumatanta Swanglokang navidantite Kamina kripaya lubdha pushpeshu phalabuddhayaha Agnimugdha dhumadhanta Swamlokang navidantite.
Kamina kripana lubdha pushpeshu phala buddhaya Agni mugdha dhumatanta Sanglokang navidantite Kamina kripana lubdha pushpeshu phala buddhaya Agni mugdha dhumatanta Sanglokang navidantite Kamina kripana lubdha Pushpeshu phala buddhaya Agni mugdha dhumatanta Sanglokam navidantite Kamina kripana lubdha Pushpeshu phala buddhaya Agni mugdha dhumatanta Swanglokam navidantite Kamina kripana lubdha Pushpeshu phala buddhaya Agni mugdha dhumatanta Sanglokam navidantite Kaminaha Geidulingi žmonės. Kripanaha Kripanaha šykštus. Lubdha Lubdha godus. Pushpeshu Žiedelius. Phala buddhayaha Phala buddhayaha. Laikantis sunokusiais vaisiais. Agni Agni. Ugnies. Mugdha Mugdha. Paklaidinti. Dhumatanta Dhumatantaha. Dusinami dūmų. Svam Svam savo. Lokam Lokam savasties. Navidanti Navidanti. Nesuvokia. Te. Te. Yeah. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada's disciples, who have faithfully given perfect translation and purport. You can translate. Taigi, vertimas ir komentaras atėjo iš Pačios Vienybės Prabhupados mokinių, kurie atliko puikų vertimą ir komentarą. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Those who are full of lust, avarice, and greed mistake mere flowers to be the actual fruit of life. Bewildered by the glare of fire and suffocated by its smoke, they cannot recognize their own true identity. Vertimas. Gydulingi, šykštus ir godūs žmonės tikruoju gyvenimu vaisiumi laiko jo žiedus. Apakinti ryškios liepsnos, dūstantis nuo jos skleidžiamų dūmų, jie nepažįsta savęs. Purport: those attached to female association become proud separatists. Desiring everything for their personal gratification and that of their lady friends, they become greedy misers, full of anxiety and envy. Such unfortunate persons mistake the flowery statements of the Vedas to be the highest perfection of life. The word Agni Mugdhaha, bewildered by fire, it indicates that such persons consider Vedic fire sacrifices awarding material benefit to be the highest religious truth, and thus they merge into ignorance. Fire produces smoke, which obscures one's vision. Similarly, the path of fruitive fire sacrifices is cloudy and obscure, without clear understanding of the spirit soul. The Lord here clearly states that fruitive religionists cannot understand their actual spiritual identity, nor do they realize the genuine shelter of the spirit soul in the kingdom of God. Lord Krishna states in Bhagavad Gita, Vedaischa sarver aham eva vedyaha. All Vedic knowledge is actually meant to lead one to pure love of Godhead. Lord Krishna is certainly the absolute truth, and to love Him is the ultimate purpose of our existence. The Vedic knowledge patiently tries to bring the conditioned soul to this perfection of pure Krishna consciousness.
Komentaras. Vyrai, nevengiantis bendrauti su moterimis, tampa išdidus ir ima demonstruoti nepriklausomybę nuo Dievo. Jie geidžia viską, kas maloniai kutena jų bei jų draugių jusles, tampa godus ir šykštus, o jų pavydžios širdis neranda ramybės. Šie vargšiai mano, kad gražbylingi vedų pažadai yra aukščiausia gyvenimo siekiamybė. Žodis agni mugda, skiaustiausia apakinti liepsnų, reiškia, kad aukščiausia religijos tiesa šie žmonės laiko vedų deginamasias aukas, už kurias žadamos materialios gerybės, ir nugrimsta į neišmanymą. Ugnis sukelia dūmus, o dūmai užtemdo akis. Toks pat miglotas ir neaiškus savanaudiškais tikslais atliekamų deginamųjų aukų kelias, nes jis nepadeda pažinti nemarios sielos. Pasme Viešpats aiškiai sako, kad žmonės, kurie tampa religingais dėl savanaudiškų tikslų, neįstengia patirti savo tikrosios dvasinės savasties ir nesupranta, kad tikrieji nemarios sielos namai Dievo karalystė. Viešpats Krišna Bhagavad Gita 15:15 sako, vedai šias ir vairaham eva vedė. Vedų tikslas pažadinti žmogaus širdį tyrą meilę Dievui. Viešpats Krišna be jokių abejonių yra absoliuti tiesa ir meilė jam aukščiausias egzistencijos tikslas. Vedos kantriai veda sąlygotą sielą tyros Krišnos sąmonės tobulumo link. Bluetooth? Yeah, we can try Bluetooth. What is it called? B4 each? This one? Show me. I don't know. SDL 382 maybe? No. Om Gyananandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Miditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitang Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeyaham Shri Guru Shri Utapadakamalang Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathandvitam Tang Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Ananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Mukham Karoti Vachalang Pangung Langhayate Girim Yat Kripa Tamahang Vande Shri Guru Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhuttarishmita Sankarshan Dasari Kariti Namana Pupara Nuga Premurti Kwamani Gordya Shri Vikashara Tutamukti Vashni Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhuttarishmati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvishesha Shunyavadi Paschasya Deshtarini Yadi Dasyasi Me Kaman Varangstong Varadashva Kama Namridya Sangroham Bhavatastu Vrinevaram. So again, today's verse is 11, 21, 27. Kamina kripana lubdha pushpeshu phala buddhaya agni mugdha dhumatanta swang lokang navidantite. Translation: those who are full of lust, avarice, and greed mistake mere flowers to be the actual fruit of life. Taigi dar kartą vertimas. Bewildered by the glare of fire and suffocated by its smoke, they cannot recognize their own true identity. Geidulingi, šykštus ir godus žmonės tikruoju gyvenimo vaisiumi laiko jo žiedus. Apakinti ryškios liepsnos, dūstantis nuo jos skleidžiamų dūmų, jie neatpažįsta savęs. So the Krishna is explaining here that even followers of the Vedas can be misguided and misdirected. Taigi Viešpats Krišna čia apibūdina, kad netgi vedų sekėjai gali būti nukreipti neteisingai.
Prabhupada gives a very nice analogy in the Bhagavad Gita Ir Bhagavad Gita Šrila Prabhupada duoda nuostabią analogiją. that a foolish person or ignorant person, he can look at a tree and see beautiful flowers, but if it's a poisonous tree, those beautiful flowers are full of poison. Taigi sako, kad kvailas žmogus jis gali žiūrėti, stebėti į medį ir matyti jame daug lapų, bet nebūtinai, bet to medžio lapai gali būti pilni nuodų. So if he doesn't know that the tree is poisonous, he can go try to enjoy those flowers. Taigi tas žmogus nežinodamas, kad lapai nuodingi, gali pradėti sugalvoti mėgautis jais. And he has to face serious consequences for that. Ir jis automatiškai turi susidurti su labai rimtom pasiekmėm. So this attraction to the heavenly planets is actually dangerous. Taigi šis polinkis į rojinius malonumus, rojinės planetas iš tikrųjų yra labai pavojingas. Because kshiyante martya lokam vishanti, Krishna says that even if one goes up very high, to a high level in this universe, again he has to come down. Taigi dėl to Krishna ir sako, kad netgi gyvoji būtybė pakyla į aukščiausią šios visatos būvį planetą, jie galų gale anksčiau ir vėliau reikės nusileisti žemyn. So it's like if we work hard and we get a nice bank balance, so then we have the freedom to go take a nice vacation. Lygiai kaip mes sunkiai dirbdami gaunam gerą sąskaitą į banką ir galų gale mes pradedam mėgautis. So then we go to Hawaii for 1 month. Taigi mes tada keliavom į Havajus We mėnesį. very nice facilities, a beautiful beachside residence. Su puikiom sąlygom, gražiu paplūdimiu. And we're drinking the finest beverages. Ir geriame geriausius gėrimus. And we don't have to work, we're just enjoying life. Mums nereikia dirbti, tiesiog mėgautis. But as soon as that period ends, Bet kai tik tas periodas baigėsi, then we have to go back to the grind of daily life, of working. tada mes turime grįžti į tokį sudėtingą kasdieninį darbą. And again, so many problems are appearing. Taigi vėl daugybė problemų iškyla. And not only that, but in the heavenly planets, it may feel like a vacation, like a permanent vacation. Ir ne tik tai, rolinėse planetose gali atrodyti, kad tai yra tokios amžinos atostogos. But there can even be trouble in paradise. Bet net tenai, net rojuje yra bėdų. So many examples in the Bhagavatam. Daugybė pavyzdžių Bhagavatam. Like once the demigods, they had been attacked by the demons. Kartą pusdieviai buvo užpulti demonų. And Indra, he had accidentally offended a sage. Ir Indra atsitiktinai įžeidė išminčių. The sage wanted to, I think it was Vasishta Muni, he wanted to give Indra a flower garland while Indra was passing by on his elephant. Ir Vasishta Munis jisai bandė uždėti Indrai girliandą, kai tuo metu jisai ėjo pro šalį ant savo dramblio. But at that time Indra, he was distracted and he was looking in another direction. Bet tuo metu Indra buvo, jo dėmesys buvo visiškai kitur, jis žiūrėjo į kitą pusę visą. And he didn't give any importance to this gift. Ir jis nesuteikė jokios reikšmės šiai dovanai. So he put the garland on the trunk of the elephant. Taigi jis uždėjo tą girliandą dramblio ant straublio. And then the elephant dropped it and he stepped on it. Ir dramblys ją numetė ir užmynė. So the sage became offended. Taigi išminčius jisai įsižeidė. And so because of this, the demigods became weaker. Ir dėl to būtent pusdieviai ir tapo daug silpnesni. There's an interesting lesson in this. Ir tame yra labai didelė pamoka. Leader has a great responsibility. Kad lyderis turi didelę atsakomybę. So Indra, he's like Devanath, he's like the lord of the demigods. Taigi Indra jisai kaip yra kaip Devanath, kaip ir pusdievių valdovas. He
if a leader behaves improperly, Jeigu lyderis netinkamai elgiasi, it has an effect on all of his dependents. tai sukuria reakcijas visiem Yeah. jų valdiniam. Yeah. So the leader should protect his dependents by good behavior. Taigi lyderis apsaugo savo pavaldinius puikiu elgesiu. Yes. And so also another factor why there's trouble in heaven is because the modes of material nature are always competing for supremacy. Taigi kitos problemos rojinėse planetose yra tas, kad gūnos jas visą laiką varžosi dėl dominavimo. So sometimes the lower modes of nature become stronger. Taigi kartais žemesnės gamtos gūnos tampa stipresnės. And we see this even in our own life. Ir mes tai pastebim netgi savo gyvenime. Like if a person is mostly controlled by tamoguna, he gets energy and inspiration from tamoguna. Mes pastebime tai mūsų kasdienybėje ir jeigu žmogus jisai veikiamas tamagūnos, jis gaus energiją ir įkvėpimą iš tamagūnos. If you put him in a sattvic area, a sattvic environment, he loses inspiration, he loses strength. Jeigu jūs jį patalpinsit į satvišką aplinką, jis praras savo jėgą. I knew one devotee, he came to live in the temple where I was staying. Aš pažinojau vieną atsidavusi, kuris atėjo į šventyklą pagyventi, kur aš gyvenau taip pat. And I cleaned the room for him and prepared it for him. He came when he came. Aš išvaliau kambarį jam ir paruošiau, kai jis atvyko. And he was very unsatisfied with that. Ir jam tai labai nepatiko. So he started like moving around the pillows and sheets, and he started putting so many different objects around the living area. Ir jis pradėjo visaip tą kambarį pagal save išdarkyti, visus objektus sumaišyti. Became a lot less orderly. Ir visas tapo ne taip tvarkingai. And then he was smiling and he could relax. Ir jis tada pradėjo šypsotis ir galėjo atsipalaiduoti. So according to it's like chemistry, you know, if you put two like acid and alkaline together, there will be bubbling, some reaction. Tai kaip chemija, jeigu mes sujungiam rūgštį ir opposite. Ir priešingybę rūgšties, tai vyksta reakcija. So if a person in the mode of goodness is going into the mode of ignorance, immediately he cannot tolerate. Jeigu žmogus yra darybėje ir jisai atsidūrė neišmanimo aplinkoje, jisai negali to toleruoti. And he has to quickly act and make things in the mode of good, put everything in the mode of goodness. Ir jis turi staigiai veikti ir viską sukurti darybės aplinkoje. Just like I'll give the example, recent example, this Eka Chakra Prabhu, when he came to the temple. Taigi visiškai dabartinis pavyzdys, pavyzdžiui, Eka Chakra Prabhu, kai tik atvyko į šventyklą. Immediately he began every day figuring out how he can bring things to a higher mode. Ir kasdien jisai vis dėjo pastangas, kaip pagerinti visą kokybę, kaip pagerinti I understood. aukštesnės gūnas. Jai Shishinitai Gaura Chandra ki jai. So I immediately understood he's in the mode of goodness. Ir aš iškart supratau, kad šis žmogus yra darybės gūnas. So when the lower modes are active, the demons get stronger. Taigi, kai žemesnės gūnos yra aktyvios, demonai tampa stipresni. And so the demigods and the demon, when this happens, they approach Lord Brahma. Taigi, kai tai įvyko, jie kreipiasi į viešpatį Brahmą. And when then Brahma, he in his turn, he makes prayers to Lord Vishnu. Taigi, o Brahma toliau sekė jisai melstis viešpačiui Vishnu. So then, in these times of struggle, their glorification of Vishnu is particularly strong, is particularly heartfelt. Taigi, toks sunkiais laikais garbinimas viešpatės Vishnu yra be galo iš širdies, tai yra nuoširdus. And
actually you'll see in the Bhagavatam, the narrations of these pastimes are very short. Ir jūs turbūt pastebėsit Bhagavatam, kad būtent tokie apibūdinimai Bhagavatam yra labai trumpi. Narrations. Stories, yeah. Pasakojimai. They're very short. Jie labai trumpi. So the prayers can be very long Maldas būna ilgos. and very elaborate. Labai tokios išvystytos. So then actually the most important thing is the prayers. Ir iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas yra tas maldas. Because the Bhagavatam is meant for giving us a mood, a bhava. Nes Bhagavatam skirta suteikti mums nuotaiką. In other Puranas, the stories are more elaborate. Kitose Puranuose istorijos yra išplėtotos. Yeah. You can get so many details about the histories and the pastimes of these personalities. Jūs galite gauti daugybę detalių ir visų niuansų apie šias asmenybės. But in the Bhagavatam, greater attention and focus is on the prayers. Bet Bhagavatam yra pagrindinis akcentas yra maldoms. And actually these prayers are expressions of the pure emotions of these personalities. Ir iš tikrųjų šios maldos yra tų asmenybių emocijų ekspresija. So it is in these moments of struggle that the demigods are praying very pure-hearted way. Ir tokiu sunkmečiu pusdieviai iš visos širdies meldžiasi. And then in this particular history, the Lord recommends that the demigods work together with the demons, cooperate with the demons. Taigi šioj būtent istorijai kalbame apie tai, kad pusdieviai siūlo bendradarbiauti su demonais, taip? Because and they said they made a deal that if we cooperate, both of us will benefit. Ir jie sudarė sandorį, kad jeigu mes kooperuosim, abu gaus naudos, abi pusės gaus naudos. So we should turn this ocean using Mandara mountain as the pivot and derive from it so many blessings. Taigi mes turėtume plakti šį vandenyną su Mandiros kalnu ir išgauti iš jo daugybę palaiminimų. This is Shvetadvip, this ocean of milk. Tai iš pieno vandenyno būtent. And if you put when you traditionally there was a science, by putting certain herbs in the milk and then turning it, you get so many wonderful remedies, remedial, like you get pure good elixirs. Taigi tradiciškai yra tokia metodika, kad tam tikros vaistažolės jos įdedamos į pieną ir jos plakamos yra, kol išgaudomi tam tikri gydomieji eliksyrai. So then the demons, they agreed because they also wanted nectar. Taigi demonai sutiko, nes jie taip pat norėjo nektaro. So then in cooperation, they lifted Mandara mountain and began carrying it to the milk ocean. Taigi kooperuodami jie pakėlė tą Mandiros kalną ir patalpino jį į vandenyną. But along the way, many of them were killed because the mountain was so heavy they couldn't keep it up. Bet netgi pakeliui įgyvendinant tai daugybė iš jų žuvo, nes Mandiros kalnas buvo labai didelis iššūkis. So then Lord Vishnu came on Garuda. Tuomet viešpats Višnu atskrido ant Garudos. He lifted up the mountain with one hand. Ir su viena ranka pakėlė kalną. And on that mountain were the demons and demigods. Ir ant to kalno dar vis buvo demonų ir pusdievių. So then he on the back of Garuda, he flew with the mountain to the milk ocean. Ir ant Garudos nugaros jis su to pačiu kalnu nuskrido į ties vandenyną. So then Vasuki became the rope, the great long snake. He became the rope.
Tuomet Vasuki gyvatė tapo virve. And then the demons took one side and the demigods took the other side of the rope and they began pulling and churning. Demonai paėmė vieną gyvatės pusę, o pusdavė kitą gyvatės pusę ir pradėjo tokiu būdu plakti. And then gradually came so many, because in the beginning there comes all the impurities, so many bad things came. Taigi beplakant iš pat pradžių pasirodė visokie nešvarumai, visokie blogi dalykai. And this poison started spreading all over in all the directions of the universe. Šitie nuodai visur pasklido po visatą. And everyone's life was threatened by this poison. Ir visų gyvenimams iškilo grėsmė dėl šių nuodų. So then prayers, the Prajapatis, they made prayers to Lord Shiva. Taigi Prajapačiai jie pradėjo melstis viešpačiui Šivai. And Shiva, he is full of compassion, so he decided to save all the residents of the universe. Taigi Šiva jis yra labai gailestingas ir jis nusprendė išgelbėti visus vietinius. And he by his power he how do you say, he brought all the poison from all corners of the universe together and it shrunk into a small quantity. Savo galia jis surinko visos visatos nuodus ir patalpino į mažą tokią, kaip čia pasakyti, mažą talpą. Yeah. And then he summoned that water into his palm. Ir tuomet nukreipė tos nuodus į savo delną. And he drank the poison. Ir pats išgėrė juos. So for Shiva, this is not a very difficult task. Taigi Šivai tai nebuvo labai sudėtinga užduotis. So for great controllers like Lord Shiva, there's no danger in taking poison. Taigi dideliem valdom, tokiem kaip viešpats Šiva, nėra jokio pavojaus net gerti nuodus. But sometimes the followers of Lord Shiva, they imitate him. Kartais viešpaties Šivos pasekėjai bando jį imituoti. Sometimes the followers of Lord Krishna also imitate him. Taip pat pasekėjai viešpaties Krišnos irgi bando jį imituoti. So, Krishna imituoti. Yeah. So, in this way, so many obstacles are there to enjoyment in this world, even in the highest regions. Taigi tokiu būdu tiek daug galimybių mėgautis yra netgi iki pat aukščiausios sferos. And there's so many obstacles. Daugybė sunkumų yra mėgautis netgi aukščiausiose sferose. So actually the attractive promise, these attractive promises are just like flowers that are filled with poison. Ir iš tikrųjų šios patrauklios vedų kalbos iš tikrųjų tai kaip gėlė, kuri pilna nuodų. I'd like to just cite some words from Srila Prabhupada when he spoke on this theme. Ir aš norėčiau pacituoti Srilos Prabhupados žodžius, kuriuos jis išsakė šią temą. This is from a class he gave on Bhagavad Gita, chapter 2, text 44 and 45. Taigi, tai yra iš jo paskaitų Bhagavad Gita, iš antros skyriaus, kurio? 44-45. 44. So, does anyone know these verses? Krishna says that there are followers of the Vedas who are still under the modes of nature and they're trying to enjoy heavenly life. Taigi Krishna kalba apie tuos, kurie gyvena materialioje gamtoje, bet bando mėgautis rojiškais malonumais. And Prabhupada comments, he says, Bhoga means enjoyment. Ir Srila Prabhupada... You're not going to find it. Okay. Bhoga means enjoyment. Taigi Boga reiškia mėgamasis. Everyone wants enjoyment. Visi nori pasimėgavimo. Who does not want enjoyment? Kas nenori pasimėgavimo? So pure life, pure constitution is made of enjoyment. Taigi tyras gyvenimas, tyra konstitucija yra sukurta iš pasimėgavimo. Actually, it's not unnatural. Iš tikrųjų, tai nėra natūralu. But the process of enjoyment is different. Bet pats procesas pasimėgavimo yra. We do not get complete satisfaction by material enjoyment.
materialiai tenkinantis mes negaunam pilno pasitenkinimo. Enjoyment is your birthright because you are a spirit soul. Pasimėgavimas yra jūsų prigimtinė teisė, nes jūs esate dvasinė siela. So spirit soul is full of knowledge, full of happiness and unending. Taigi dvasinė siela yra amžina, pilna laimės ir nesibaigianti. Suppose we are getting so much knowledge. Tarkime, mes gauname tiek daug žinių. Somebody is a chemist, somebody is a politician, Kažkas yra politikas, kažkas chemikas, someone is a metaphysicist, kažkas metafizikas, somebody is an artist. kažkas menininkas. Everybody knows something of everything. Visi žino kažkiek apie kažką. No, everybody knows something of everything. Kad visi žino kažkiek apie viską. And everything of something. Ir viską apie kažką. That is knowledge. Tai yra žinios. But this knowledge, Bet šios žinios, as soon as you leave your body, this whole knowledge is void. bet kai tik paliekat kūną, visos šios žinios tampa nuliu. Just imagine, in your previous life, you had been a great man of knowledge. Tik įsivaizduokite savo praeitame gyvenime, jūs buvote didis žinovas. But in this life, since your childhood, you had to go to school. Bet kitam gyvenime, šiame gyvenime turi jau iš naujo į mokyklą eiti. And go to college and acquire knowledge. Į koledžą įstoti ir gauti žinių. The knowledge which you had in your previous life is now forgotten. Ir žinios, kurias gavai praeitą gyvenimą, jau pamirštos. We are seeking eternal knowledge. Mes siekime amžinų žinių. But that eternity of knowledge is not possible with this temporary body. Bet šios amžinos žinios nepasiekiamos šiuo laikinu kūnu. But and he says, we are thinking of enjoying through this body. Ir mes manom, kad mėgojamės per šį kūną. But bodily enjoyment, is not my enjoyment. Bet kūniškas džiaugsmas nėra mano džiaugsmas. It is artificial. Jis yra netikras. So then he speaks about, he says, in this world, okay, even Mahatma Gandhi, I have read his life. Netgi Mahatma Gandhis, aš studijavau jo gyvenimą. The day he was to be killed, he did not know in the morning he was going to be killed in the evening. Ir dieną, kai jis buvo nužudytas, ryte dar nežinojo, kad bus nužudytas vakare. But as a big man, he was receiving so many letters. Bet kaip didis žmogus išgaudavo daugybę laiškų. Many congratulations and also many condemnations. Daugybę sveikinimų, bet taip pat ir prakeikimų. You do not know that. Jūs to nežinote. At the end of Gandhi's later part of life, he was disgusted with his life. Pabaigoje savo gyvenimo Gandhis jis labai išrikštėjosi savo gyvenimą. And he spoke to his associates, if death would come to me, I would be satisfied. Ir jis savo pasiekėjim netgi yra pasakęs, kad jeigu mirtis ateis, man tai bus gerai, man patiks, jeigu ateis mirtis. Such a big man, such a great man. Toks didis žmogus. But one of his practical difficulties was that he could not sleep soundly. Bet viena iš jo praktinių sunkumų, vienas iš praktinių sunkumų buvo, kad jis negalėjo net miegoti ramiai. Wherever he went, thousands of people will gather and will loudly speak, Mahatma Gandhi ki jai. Kad ir kur jis benuvyktų, daugybę tūkstančių žmonių susirinkdavo ir jį šlovindavo. Even at the dead of night, at 12 o'clock, midnight, if he's on a train, at the middle, at a train stop, people will gather and be yelling, Mahatma Gandhi ki jai. Netgi jeigu vidury nakties bekeliaujant traukiniu stotelį kažkur sustoja, žmonės pradeda būriuotis ir pradeda šlovinti Mahatma Gandhi. When he was going through some crowd, he was closing his ears like this. Kai jis verždavosi pro minias, jisai uždengdavo savo ausis. His brain was being unnecessarily taxed with this sound, Mahatma Gandhi ki jai. Jo smegenis bereikalo atakuodavo šie garsai Mahatma Gandhi ki jai. People thought they were glorifying Mahatma Gandhi, but Mahatma Gandhi was being killed by that voice. Bet visi manė, kad jie šlovina Mahatma Gandhi šiais garsais, bet Mahatma Gandhi tai žudė. Do you see? Ar matot? There's an English proverb. Yra angliška patarlė. What is play for you is death to me.
Vienam yra žaidimai, kitam yra mirtis. So that is the position here. Taigi tokia yra padėtis čia. Even if you're glorified, Netgi jeigu esi šlovinamas, still you cannot enjoy vis tiek negali tenkintis. anything, any position. Bet kokia padėtim. Because this wrong conception of bodily existence is a diseased form of my constitution. Ne, ši materiali padėtis yra ligota mano padėtis mano konstitucinės padėties atžvilgiu. Yes, but when we hear about Krishna's activities, we see there's no inebriety. Prabhupada used this word. There's no no ignorance. Bet kai stebime viešpaties Krišnos veiklą, mes nematome ten nei. Krishna, when he comes to this world, he comes in his own internal potency. Krishna, kai apsireiškia šiame pasaulyje, jis apsireiškia savo vidinę energiją. And even we know that the devotees of Krishna, they're transcendental. Ir mes žinome, kad Krišnas atsidaro yra transcendentalus. So how much more transcendental is Krishna? Tai kiek yra transcendentalesnis pats Krišna. So Krishna, he performs his pastimes to remind us of what is eternal enjoyment. Taigi viešpats Krišna apsireiškia, kad priminti mums savo žaidimais, koks yra amžinas pasimėgavimas. And to remove our doubts about having a truly happy life. Pašalinti mūsų abejonės dėl įsivaizduojamai laimingo gyvenimo. Vitaraga. He says, so Krishna, like for example, someone might think God is, he's supremely satisfied, self-satisfied, and he just leaves us here. What is my chance of getting his attention? Kažkas gali pagalvoti, kad viešpats gyvena kažkur toli, o aš esu čia, matėm pasaulį. Tai koks yra šansas man pritraukti jo dėmesį? And it's true, Krishna is Atmarama. Ir tiesa, kad Krishna yra Atmarama. And there are people in this world who are also Atmarama. Ir yra žmonių šiame pasaulyje, kurie taip pat yra Atmarama. But Krishna is not the type of Atmarama that we meet in this world. Bet Krishna nėra toks Atmarama, kokio sutinkam šiame pasaulyje. Just like there's some yogis, they're completely unmoved by any activity. Pavyzdžiui, yra jogų, kurie yra visiškai nesujudinami kažkokiu išorinės veiklos. They're like the Himalayas, they're established in themselves. Jie kaip Himalajai, jie yra savyje stabilus. Yeah. So whatever happens in the world, it doesn't touch them. Kad ir kas beįvyktų pasaulyje, tai jo nepaliečia. Because they're meditating constantly on the super soul. Nes jie amžinai medituoja, visąlaik medituoja į super sielą. And even if somebody tries to show them love, Ir netgi jeigu kažkas bando parodyti jiem meilę, they don't respond. jie neatsako į tai. Yeah. They're not moved by any emotions of this world. Jie yra nesujudinami jokių šio pasaulio emocijų. So they get this type of mind because of their worship of super soul. Taigi jie įgyja tokio tipo protą dėl super sielos. Because the Atmaram quality is in the supreme. Nes Atmaramos savybės yra aukščiausiame. But Krishna, he's not that kind of Atmarama. Bet Krishna nėra tokio būdo Atmarama. And in his pastimes, he reveals this. Savo žaidimuose jis tai atskleidžia. Krishna, he actually voluntarily leaves his position of Atmarama. He renounces it to reciprocate the love of the devotee. So when Sudama Vipra came to Krishna's palace, he had an offering of love. And Krishna became greedy to enjoy that offering. Ir Krishna tapo labai godžiai to pasimėgavimo to siūlymo. He took the rice from Sudama's chadar
and he was enjoying that rice. Jis pagriebė Sudamos ryžius iš čadaro ir pradėjo jais And mėgautis. Rukmini Devi said, stop eating, because if you continue enjoying that, then I will become simply a maidservant of Sudama in his Rukmini palace. Jinai pradėjo home. stabdyti viešpatį Krišną, sakydama, tu jau baig, nes aš tapsiu Sudamos tarnaitė jo rūmuose. But so Krishna, he actually becomes controlled by the love of his devotees. Taigi viešpats Krišna iš tikrųjų tampa pavaldus atsidavusiems dėka jų meilės. And this is considered to be the greatest, most confidential secret of life. Ir tai yra laikoma pačia slaptingiausia gyvenimo paslaptim. That's unknown even to the greatest yogis and gyanis. Tai nėra pažinu netgi didžiausiam jogam ir gyaniam. But how to exchange love with Krishna, that's a great science. Taigi kaip turėti meilės santykius abipusius su viešpačiu Krišna, tai yra labai didelis mokslas. So the first thing is one has to be nishkinchana. Mahaprabhu showed us how to be nishkinchana. Taigi pirma, mums reikia tapti niškinčana, Chaitanya Mahaprabhu mokė to. Means we have no material desires. Tai reiškia jokių materialių troškimų. Yeah. And that doesn't mean we have some cold regimen where we deny everything. Tai nereiškia, kad mes tampame sustabarėję šalti, kur viską neigiam. Rather, just like that, there was a fruit seller who came to Krishna's village. Lygiai kaip buvo toksai vaisių pardavėjas, kuris atvyko į Krišnos kaimą. And when she saw how beautiful his little baby Krishna, young, as a little toddler, and Krishna came to her, and she saw how beautiful he's dressed. Ir kai pamatė mažą Krišną, jinai susižavėjo jo, matydama kaip gražiai jis aprengtas. His bodily features, the way he walked, the way he's speaking. Jų kūno savybės, jo, taip kaip jis vaikščiojo, kaip kalbėjo. Oh, how he's so charming. Ir jį pamatė, koks jis žavus. And he was trying to trade, he wanted to give her some grains, which he brought from, he ran out of his home and he was carrying some grains that he brought. Ir Krišna iš namų savo nešė tiesiog šiek tiek grūdų. And as he was walking, because he's a child, he's not aware that the grains are slipping through his fingers. Ir jam beeinant jis nebuvo labai budrus, net kaip dėmesio, kad tie grūdai jam tarp pirštų jie birėtų. And this awakened more attraction in the heart of this fruit seller. Ir tai net pažadino dar didesnį potraukį tai vaisių pardavėjai. So she said, I will give this boy whatever he likes. And she started handing him her fruits without asking for any, just accepting these few grains. Taigi jie iš karto žavesio pagauta, jinai sako, aš tau duosiu bet ką už šią saujelę ryžių grūdų. And Krishna was carrying those fruits back for his mama and papa. Ir Krishna mamai ir tėčiui nešė tos vaisius. And when that dealer, she looked in her basket of fruits, now it was filled with shining jewels. Ir kai ši pardavėja, jinai atkreipė dėmesį į savo tą tuščią jau pintinę, kur buvo vaisiai, jinai ten rado pilną kalną tokių brangakmenių. So, we have regulative principles and we also have sadhana. Taigi mes turime reguliatyvius principus ir sadhaną. So to deny so many things, no, it doesn't feel natural. Taigi nelabai natūraliai skamba viską taip stipriai nuneigti. And even to deny heavenly enjoyment. Netgi rojinius malonumus. To deny the highest class of material enjoyment. Aukščiausias klasės materialų pasitenkinimą. It's only possible if we engage regularly in hearing and describing the Lord's transcendental leelas. Ir tai yra įmanoma tik tada, jeigu mes atliekam klausymas ir kartojimo procesą, kuriame šlovinama transcendentiniai viešpaties žaidimai. Yes. That is the purpose why he comes here. He doesn't need to come here, but that's the purpose. Tai yra tikslas, kodėl jis čia ateina. Jam nereikia čia ateiti, bet tai yra tikslas. So, all Vedic knowledge is already present within the process of devotional service. Taigi visos vedinės žinios yra sutarpintos į atsidavimo tarnystės procesą. And Bhagavatam gives us the strength and the determination
to continue with that. Taigi Bhagavata mums suteikia jėgos ir ryžto tai tęsti. I'll read one more time the verse and then we'll stop. Ir dar kartą perskaitysiu tekstą ir sustosiu. Those who are full of lust, avarice, and greed mistake mere flowers to be the actual fruit of life. Taigi, man vers? Palaipsniui. It's the same like today. 11, 21, Yeah, 27. Mhm. And bewildered by the glare of fire and suffocated by its smoke, they cannot recognize their own true identity. Taigi, geidulingi, šykštus ir godūs žmonės tikruoju gyvenimo vaisiumi laiko jo žiedus. Apakinti ryškios liepsnos dūstantis nuo jos skleidžiamų dūmų, jie nepažįsta savo. One more comment. In the beginning of the purport, it said that those attached to female association become proud separatists. Ir First pačioje sentence. komentaro sakoma, kad tie, kurie yra prisirišę prie moteriškos kompanijos, tampa separatistai, So, pasididžiavę. This is not meant only for men, but also women, because for women, the men are the object of attraction. Ir tai yra skirta ne tik moterim, bet taip pat ir vyram, nes For women, men are women. Moterim vyrai yra moteris. So that means that when one becomes full of this desire for personal gratification, then they become greedy. Taigi tie, kurie yra pilni asmeninės naudos siekimo, jie tampa godūs. Both men and women. Ir moteris, ir vyrai. But those who know the purpose of the Vedas, then they become open-hearted people. Bet tie, kurie žino Vedų tikslą, jie tampa atviraširdžiai žmonės. They actually think about all others before themselves. Jie pradeda galvoti apie visus kitus, prieš galvodami apie save. And just like a man who has a lot of money, if he doesn't spend it, he's still considered a miser. Lygiai kaip žmogus, kuris turi daugybę pinigų, bet netgi nepradėdamas jų leisti, jis jau yra laikomas šykštuoliu. So if we have knowledge of Lord Krishna and we don't try to give it or share it with the devotees or even with other people, then we're considered misers and we won't enjoy life. Taigi jeigu mes turime daug žinių apie viešpatį Krišną, bet visgi nesidalinam jomis su kitais, mes yra laikomi šykštuoliais. Yeah. And we can't enjoy life actually. Ir mes iš tikrųjų negalim mėgautis gyvenimu. Thank you very much. It's now 9 o'clock. I guess we'll stop here. And thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanande. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai. Dvidžamani Gaura prabhu ki jai. Srila Gurudev Guru Mata ki jai. Shri Nitai Gaura Chandra. Hare Krishna. Actually, you should take the class. It'd be better if I could hear from you, actually. Thank you for humbly accepting my class. I was thinking about Prabhupada's comment, how one point, in some case, in one aspect of the